and we have look at the to calculate the economic dispatch using which the case with the loss kan. So kita akan tengok Hadi Sadat punya teknik today before we going back to the rest of the techniques. So if you remember, kita dah check, kita dah sampai yang ni kan, kita dah tengok yang tu. So today we will look at how Hadi Sadat propose in this book lah. Kita tengok buku Hadi Sadat. Maybe it's quite redundant lah, tapi tak apa. Okay, banyak yang kita dah tengok. So this is the just a revision lah, revision sikit. So remember we have yield rate curve and then to obtain the fuel curve you kena darab dengan unit price. Okay, normally you fuel cost in terms of quadratic function. So we have alpha I plus beta IPI plus gamma IPI square, and then we find the incremental fuel cost where we do the partial derivation ataupun we do the derivation with the cost with respect to the power. So you get beta plus 2 gamma I PI. So from here basically when you do the plot you can get the quite straight line because the derivation is to find the slope, and from here also it's called lambda lah. So you can, when we do the calculation, when we find the lambda we can calculate our P, right? Since we know the beta and gamma. Beta and gamma is the coefficients. Okay, coefficients of the generators. So our problem basically is a simple problem, even though it's quite complicated and complex. So people tend to make the research is still going on until today. Okay, so people try to make to find the minimum cost of the generators. Basically, economic dispatch is part of the OPF. We call it optimal power flow. Optimal power flow problem. Normally, optimal power flow problem we have due to the problem with the memories as well as the computer speed problem from the past around 1960s, 70s. So people, because the OPF is very big issues, so they divided into several subtopic. One of them is economic dispatch. Other than that is you want to find economic dispatch is to find the minimum cost, right? Minimum cost. And other than that, you have ORPD. We call it ORPD, optimal reactive power dispatch. So this one deals with the reactive elements. This one, the economic dispatch, the variables or the control variable that we want to find is the P. Okay. Value of P at each generator. But ORPD, optimal reactive power dispatch, is not only P. We want to find also the voltage at generator, the transformer tap setting, as well as Q ni injected MVAR in the system, subject to constraint lah. Okay, as we know that power system ada constraint. Kita ada equality constraint contohnya ni, and then we have inequality constraint. And then the other thing is we have not only the control variable, we also have state variable. We call it state variable. State variable ni you tak boleh control. You dapat daripada load flow lah. Okay, tapi untuk simplicity kita pakai ED ni, kita tak pakai load flow. Kita just cari sebab kita nak cari ni simple right? Equality constraint, sepatutnya dia adalah summation of PI equals to P demand plus P loss lah. Normally loss ni kita dapat daripada load flow.
Tapi for simplicity, kita tak guna log flow, kita akan dapatkan loss ni guna B loss coefficient lah. B loss coefficient. Yang mana result dia not so accurate, but I think can be accepted. Yeah, so ni just a revise, just want to revise back. Okay, other than that, OPM also ada lagi lah, ada banyak lagi OPM ni. Dia ada loss minimization, dia ada emission minimization, extension from ED juga ada, kita panggil economic emission load dispatch. So yang ini you bukan setakat nak minimize cost, you nak minimize loss, minimize emission. Okay, and then ada lagi kita panggil cost and emission minimization. So ini lebih kurang lah. So maknanya the problem of cost dengan emission ni, kalau you plot dia punya graph, ni cost, ni ialah emission, graph dia untuk gini. Maknanya bila you minimize the cost, emission akan tinggi ya. Bila you minimize the emission, cost akan tinggi. So dia contradict each other. That's why ada bidang lain kita panggil multi-objective optimization. Maknanya you nak buat minimization these two objective simultaneously lah, serentak. Itu yang ada teori lain, you kena belajar Pareto, itu semua dah advanced level. Pareto front, optimal Pareto front dan sebagainya. But for this class, we just consider the cost saja. Kita nak cari cost. Okay. So kita dah tengok teknik yang sebelum ni. So today we will look at how Adi Sadat proposed in the book. Basically dia lebih kurang saja, cuma dia dah quite simplified lah. Okay, contoh yang ni, kita still guna Lagrange multipliers. So mungkin yang ni akan jadi lagi detail lah. So di mana we apply the Lagrange multipliers into the equation, where you can see here this is C total plus this one is your lambda, this one is equality constant punya expression kan. So when you do the DC total over DPI, you akan dapat lambda lah macam biasa. Where your lambda is beta I plus 2 gamma IPI. So yang ini kita panggil incremental cost. Kena buka ni, kadang-kadang tak boleh masuk sebelum nak buat. Kawan-kawan nak buat. Okay, next, ni just macam revision je lah. So sebelum ni, kalau if you remember, kita nak cari lambda ni kita guna matrix dan sebagainya kan. Tapi hari ni kita boleh guna this equation lah. Sebenarnya solution yang kita buat itu kita boleh pakai this equation. Yang ini nama dia coordination equation. Okay, coordination equation. Cuma problem dia yang kat sini, kalau you perhatikan tidak ada expression untuk loss kan. Maknanya untuk sistem without loss, kita boleh pakai equation ni. First, you cari lambda. Sebab demand kita tahu, gamma kita tahu, beta kita tahu, sigma gamma kita tahu. So kita boleh dapat lambda. Once kita dapat lambda, kita boleh dapat kita punya P. P1, P2, P3 dan seterusnya lah. So kita tengok contoh. So we ignore the system losses and generator limits. Kita tak tengok limits pun. Find the optimal dispatch and total cost in ringgit per hour. So you have 3 generators. Yang ini dia dah, kalau you tengok yang sebelum ni, dia bagi heat rate curve kan. So you kena darat unit price. So yang ni contoh ni simple lah. So dia dah bagi dalam cost. Yang mana ini ialah alpha 1, beta 1, gamma 1. Ini alpha 2, beta 2, gamma 2, alpha 3, beta 3, gamma 3. So your demand is 800. So firstly, apa yang boleh buat, you cari lambda guna coordination equation. Next, you cari P1.
P2, P3 guna bila dia dapat lambda, sebab lambda equals to beta apa? Beta kan? PI lambda tolak beta bagi 2 gamma. So PI equals to lambda tolak beta bagi 2 gamma. So dia dapat gamma, dia boleh cari P1, P2, P3. Next, you kena check sama tak. Sebab soalan ni kita ignore limits, so tak ada masalah. You just kira sepatutnya akan dapat total demand 800. Okay, macam ni ya. So you buat cari gamma. Okay, lambda. Lambda equals to P demand. P demand is 800. This one is beta 1. This one is beta 2. This one is beta 3. So this one is gamma. This one is 2 gamma 1. Right. 2 gamma 2. 2 gamma 3. So dia dapat RM8, 8.5 ringgit megawatt hour. Jangan lupa bagi ni ya, 1 bagi 2 gamma. 1 bagi dengan 2 gamma. So once you get your lambda, you can calculate your P, P1, P2, P3. So you tambah semua sekali, you akan dapat 800. Okay, ada salahnya sistem agak, ini propose agak simple lah. So ni kalau you plot the curve. So, katalah kita tak nak guna coordination equation, kita guna try and error ataupun kita guna alternatively. Okay, so tapi kita boleh guna biasanya dia akan diberi lah. Contoh yang ni kita guna methods alternatif, yang mana kita akan guna this equation lah. Okay, mana you cari lambda diberi secara apa ni alternatively, and then start, let's say start gamma with 6, lambda with 6, you buat lah, cari P1, P2, P3. Once you dapat tu, you kena cari data lambda ni, yang mana data lambda ialah PD tolak dengan F lambda divided by 1/2 gamma. So yang ni kita boleh cuba. Let's say we start the gamma lambda with this one ni, kosong meaning initial condition lah, 6. So from here we can find our P, P1, P2, P3. So you dapat P1 6 tolak 5.3, ni beta 1, ni gamma 1, ni beta 2, gamma 2, ni beta 3, gamma 3. So you dapat semua ni, you tambah, and then you tolakkan dengan demand, you dapat error untuk function ni lah. So error you dapat berapa? 800 tolak this one, I think this one 659.7. So dia bagi dengan, dah dapat error, bagi dengan 1/2 gamma, dia dapat 2.5. For the next iteration, 6 tambah dengan data lambda 2.5 dapat 8.5. So 8.5 tadi you dapat macam depan tadi kan. So now 8.5. So the first iteration 8.5, cari P1, cari P2, cari P3. Next, you cari data F, ditolakkan, of course it's 0. Okay, 0, and then 8.5 tambah 0, 8.5. So maknanya your gamma is 8.5. Ni cara kalau kita tak diberi apa, you tak guna coordination equation. Sebab dalam PAXA saya tak bagi coordination equation. Okay. Soalan? Soalan tak kelas? Yang lambda tu memang fix 6 ke lah, sir? Saya boleh bagi ikut saya lah, ikut soalan. Okay. So kalau kita tengok kita punya schedule, ini ada quiz tak? Bagi quiz tak? Yes, sir. So siapa tak hantar ataupun siapa tak hantar ni kosong lah. Saya bukan nak cakap apa Kelas saya biasa quiz, normally student boleh dapat markah penuh lah, 10. Kalau dia tak dapat tu maknanya dia tak datang. Biasanya tak datang lah. Ataupun dia tak ada, tak buat. Sem 2, 21. Kita tengok schedule kita sekejap. Sorry.
Sama saya dah bagi kuis atau hari ni atau esok kan. So mungkin hari ni lah, sorry. 13. Apa? Kita proceed. Now we want to enforce the limits lah. Sama macam sebelum ni. Sebelum ni tak ada limit. Ni kita enforce the limit. Okay, so kalau ada limit macam mana? Contoh. Ni saya rasa lebih kurang sama macam yang kita discuss itu. Guna correction tucker punya condition. Okay, kita contoh sekarang ni kita ada limit. But still we neglect the system loss. Find the optimal dispatch. So jawapan tadi ni tak habis lagi sebenarnya Tak habis lagi sebab dapat jawapan ni, dia masuk dalam cost function lah. Cari cost. Itu baru jawapan terakhir. Jangan bila you buat calculation, bila periksa exam ataupun test, kira-kira cukup dapat P1, P2, P3, okay stop. Tak betul lah. So you kena masuk dalam equation ni. P1 berapa, P2 berapa, P3 berapa, you cari cost. Memang tak banyak markah, you kena dalam 2 atau 3 markah je. Tapi you kena dapat, you kena cari cost lah sebab kita punya objektif dan cari cost total. Okay. So kita tengok kalau ada, kita enforce the limit. So find the optimal dispatch. Sebab soalan ni find the optimal dispatch. And the total cost in ringgit per hour for the 3 generators and the given load demand. So we enforce this limit where your P1 atau C1 is 500 plus 5.3 P1, nanti sama dengan tadi kan. Cuma sekarang ni you ada limit P1 450, maknanya your P1 must be operated within 200 and 450. P2 also within 150 to 350 and P3 within 100 to 225 megawatts. So your demand now is 975. So kita boleh guna cara pertama tadi, kita guna coordination equation. This one is coordination equation. Cari you punya lambda. Yeah, this one is demand. This one is beta 1 bagi 2 gamma 1. This one beta 2 bagi dengan 2 gamma 2. Beta 3 bagi dengan 2 gamma 3. So dapat. Yang bawah ni ialah 1 bagi 2 gamma I lah. So semua summation. So dapat 8.5 juga. So kat sini you dapat 8.5. Next you boleh kira P. P1 8.5, this is beta, tolak dengan this one lambda, tolak beta, bagi dengan 2 gamma, you dapat 482. Yang ni 8.5, lambda tolak beta 2, 5.5, bagi dengan 2 gamma, you dapat 305. Beta P3 you dapat 8.5 tolak 5.8 bagi dengan 2 gamma, you dapat 186.8444 megawatts. So yang ni you tambah semua, you akan dapat 975. Tapi masalah dia, apa masalah dia? Masalah dia ialah dia out of bound kan? Sebab you punya P1 must be less than 450. So yang ni out of bound. P2 okey sebab dia 305 baru. Okey. P3 225. So okey juga. So sekarang ni apa yang berlaku ialah you punya P1 ialah out of bound. So apa yang kita nak buat? Ada beberapa cara, tapi saya tunjuk cara kalau kita guna alternatively ya. Yang cara satu lagi tu saya akan tunjuk bila you dah buat quiz nanti. Okay, so kita ada yang ni. So initial gas juga ada start dengan 6. Kan, ni alternatively lah. Tadi kita guna coordination equation. Sekarang kita guna alternatively. So yang ini kita sebelum guna coordination equation, dia over ataupun dia out of bound because kita punya max patutnya 450 saja. Okay. So you start with 6 minus 5.3 divided by 2 gamma, you dapat 8.7. P2 dapat 41, P3 dapat 11. So sama macam tadi, cari delta P. You cari delta P, you dapat 834 error
bahagikan dengan 1/2 gamma, you dapat 3. So kat sini you tambah dengan 6 lah. So you dapat 9.1632. This is your lambda. So do the next iteration. You dapat 9.1632, you cari P1, dapat 483. You dapat 305, you dapat 187. Kan? So sekarang ni sama juga macam tadi. Yang ini patut 450, tapi dia lebih. So apa yang perlu you buat, walaupun you, memang you tambah dah, you akan dapat kosong lah. Tetapi 975 tolak 483 tambah 305 tambah dengan 187 dapat kosong. Masalahnya sekarang ni you punya P1 ni dia out of bound. Dia maximum, dia out of setting of maximum value 450. Maka kita pegging. So kita pack dekat 450 lah. So bila you pack dekat 450, kita kena cari error baru sebab sekarang ni kita dah maintain kat 450. So akan ada error lah. Kita tengok tahu ada error kan. So you akan dapat error 33 bahagi dengan 1/2. Dan kat sini saya nak highlight jangan silap sebab kat sini bila you dah pegging, you hanya perlu bagi dengan 1/2 gamma 2 saja. Sebab P1 tak payahlah sebab you dah pegging. Okay, ni ialah 2 gamma 2. Ni gamma 3. Gamma 1 tak payah. Ingat lah, jangan silap. Dan you dapat 0.2368. And then for the next iteration 9.1632. Okay, ni 1632 ni. Patut 40-an lah silap. So you tambahkan dengan delta lambda lah. Delta lambda dapat 9.4. Once you dapat 9.4 for the third iteration, cari macam biasa. Cuma sekarang P1 tak perlu cari sebab you dah pegging. Maknanya P1 ni memang dekat maksimum dah you pegging. So you cari untuk P2 saja. 9.4 tolak gamma beta 2 bagi dengan 2 gamma 2 dapat 325 dapat 200. So kat sini you tengok kita punya max patut 350 kan. So still within the limits. Kat sini 225 kan. Punya limits. 225. So still within the limits. So maknanya boleh ambil. And then you cari error. Bila you cari error dapat kosong lah. So maknanya sekarang ni P1 you pegging ke maksimum. P2 you cari guna yang tadi. Dan P3 dapat yang ni. So kita tengok kat sini P2 within the specified limits. P3 pun within the specified limits. Next, you cari cost. Masukkan value lah. Ni P1, P1, P2, P2, P3. So you dapat RM8,236 25 sen ringgit per hour. Boleh? Boleh faham tak? Pas? Boleh je. Boleh? Boleh, Okay, Zah. boleh. Kita buat quiz lah. Dah. Okay. Saya set up quiz, you kena buat, saya bagi masa setengah jam, you sampai terus lah. So siapa yang tak datang, tak dapat markah. Okay. Topik 2, Simon ada, kita buat. Staff. Ya. Biasa kan dalam quiz ke test ke kita guna iterative method ke atau yang coordination? Tak kisah. Mana-mana boleh. Oh tak kisah. Okay. Okey, saya bagi masa sampai habis kelas kot. Cuba buat. Hari ni 17 sampai 17, 843 sampai sekarang lah, saya nak suruh buat sekarang quiz. 17 Mac daripada pukul 12 hari, sekarang sampai pukul 9 suku lah. Saya bagi setengah jam. Okay, boleh masing-masing boleh buka kalam untuk upload. Soalan saya tak bagi lagi ni.
Soalan saya akan bagi, you buat. Siapa yang baru masuk, kena catch up lah. Saya tak jamin sebab baru masuk kelas saya pukul 8 suku dia, dah setengah jam lah. So kita buat quiz. Quiz saya tak buat lagi, tapi kita tengok saya lepas punya. Boleh tak pakai? Kalau boleh pakai, kita pakai. Kalau tak boleh pakai, kita buat yang lain. Tak masalah. Mana? Telefon. Dia buat ada problem ni. See? Post quick. Alright, ni kuis 2. Boleh kuis 1. Okey, tak boleh. Ni tak masuk lagi. Kuis 1. Kuis 2. Tak boleh lah, tengok selepas lagi lah. Kita tengok 2021, 1920 lah. Belum lah word ni. Tak, word saya belum. Hang quit. Ya, boleh. Okey, kita buat soalan kuis yang ni. Sir, biasa kalau berapa decimal places 4. Okey, buat. Boleh mula sekarang. Kita tukar ni saja. Semester 2. 2021. Approach. CBS. SOC. SEM 1. SEM 2 lah kan. SEM 2 tak ada lagi. Kita buat ni folder. Quiz. Press. Quiz 1. Save. Okey, buat saya bagi masa sampai 9 suku untuk you upload. Semua punya nampak kan? Siapa yang tidur, tidur lah. Siapa yang tak ada dalam kelas ni, dia buka komputer. Due date sampai due sampai berapa sir? Time berapa? Buat sekarang. Submit sampai 9 suku. Okay sir. Okay, saya tunggu sampai 9 suku. Boleh? Dia ambil gambar dulu tak apa? Boleh ah?
Sebab saya nak tengok siapa ni baru nak masuk ni, ada yang baru nak masuk. Okay, soalan, we have 3 generators. Macam tadi juga soalan sama. Soalan pertama sepatutnya tak ada masalah. Okay, you boleh guna coordination equation. Find the optimal dispatch of the 3 generators without limits. Soalan yang kedua, what is the new dispatch if the generator limits are enforced? Kalau you buat guna iteration, you boleh start dengan 6. Okay. Sebab quiz biasa 10 minit ya. So saya bagi masa sampai 25 minit ni, 20 minit lah sebab sini suku kan. Boleh ah? Dah capture gambar ni ah. So you boleh submit dekat quiz ni. So saya boleh tengoklah siapa yang submit, siapa yang siap dah. Partisipan sepatutnya ada 60 orang. Kelas kita sekarang ni ada 51 kot sebab saya 2 kan. Saya present 1, saya punya 1. So 9 orang akan dapat kosong lah. Itulah. Kalau saya biar je sampai pukul 12, akan jadi yang tak datang pun akan tahu juga. Saya nak tengok soalan. Tengok soalan, ambil gambar cepat. You ada kamera ke masing-masing? Okay, ada 3 generators. P1 within 100 and 300. P2 within 200, 350. P3 within 175, 400. Total demand 550. A, find the optimal dispatch of the 3 generators without any limits. Contoh, you buat calculation tangan. Dan saya nak highlight kat sini, bila ambil gambar nanti letak you punya identification lah. Faham tak? Dia ambil gambar tu, sebelah tu letak ID. So saya tahu awak yang buat, bukan orang lain. And then B, what is the new dispatch if generator limit are enforced? Lebih kurang apa yang kita discuss tadi. So siapa yang masuk awal tadi, dia dapat tahulah apa yang kita buat tadi. Siapa yang baru masuk, pandai-pandai lah. Nampak semua dah nampak Semua dah ambil ni, boleh buat, cuba. Sir, yang ni tak perlu darab dengan unit price ke? Tak payahlah, dia bagi kan. Dia tak bagi apa-apa kan. Dia bagi cost kan. Ni cost. Kalau unit price, dia bagi H. Mana aku tadi? Ni cost. C ni cost. Dalam ringgit dah. Bukan dalam BTU. Nota saya dah upload belum? Cek balik. Oh, nota dah saya upload. Saya upload nota untuk adik Sadat supaya boleh refer lah. Ni nota. File.
mana? Ni. Okay, boleh refer, boleh masuk you punya kalam, cuba tengok ada sedap punya nota, yang nota saya tadi. Ada kat sini kan, so sepatutnya semua boleh dapat lah. Sepatutnya semua boleh dapat betul. So nanti video saya cut part ni lah. So lebih kurang kita ada video dalam 45 minit saja. So saya boleh stop recording lah.